37 lang, 37. Ito na si Kuya Waway. Lulusong. Yun. 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 Humiga na. Ayun na. Video. Bigla ka kuya yung... Saan nilaglag na? Atras ko, atras. Kabig, ano? Atras tapos ano? Driver. Passenger mo. Atras, atras. Atras para bumalansi ka. Atras. Teka. Talagang nag-show si kuya, ano? Waway. Atras ka kuya, kaya? Hila? Gusto mo hilahin? Hindi. Ano, winch na lang, winch. Pero kuya, kaya mo yan. Nakalakars ka, di ba? Ano? Abante mo na lang. Driver, abante, lockers. Kaya yan. Pag ganun mo kaya? Wag! Kaliwa dapat, kaliwa! Kaliwa gulong para sumampa! Driver, lockers. Kaliwa daw gulong. Kaliwa gulong para sumampa! Pag kinano mo yan, hihiga ka. Sige, kaliwa! Abante! Abante ba? Abante? Atras. Atras, abante. Nalakar ka ba kuya? Sabi nyo. May... Yung. Kabig kanan konti, kanan. Kabig kanan. Kabigin mo konti kanan. Uy, atras mo muna. Atras mo muna. Hindi gumagana yung harap mo eh. Okay na yung manibela mo eh. Iatras mo muna. Sige, atras. Atras. Wala na. Pinch mo na kuya, meron din eh oh. O, pwede na mag-winch kung gusto mo. Wow, dikit na naman. Yahoo, yahoo. Winch na, winch. May masasabitan naman? Winch na, winch. Ano, winch na? Oo, winch. Ha? Mag-winch ka na ba? Ha? Mag-winch ka na? Inaantok na ako eh.